Basit yung ulo pa. Relax lang. May isa pa. Dati lang ni. Okay, good. Object pa. Dati number yun ko MDR. Relax Adam, lang. dinner study na. Relax lang. May isa pa. Dati lang. Nice one. Good. Okay, naman dati. Shoulder mo. Sige, relax lang. Relax. Okay. Dati mo ito problema, dati mo tagtag. Good. Okay. Kasi mo, Imam. Dan mo ba? Bumasit. Garigaw. Gawin ko lang ito. Yan. Babam lang. Kaya ba ibaba? Lahat Then, siko, pababa mo lang. Yan. Then, dumog. Dumog pa. Yun. Then, angas na unag. Okay. Okay, nabilang mo? Damot 21 and a half. Okay, asin mo sir. Yung isa. Yan. Basit na inom mo, ado. May palato ba ito? Naku. Basit lang na. Yun. Ito? Kaya mo pagritukan ta nga perme. Maraming Naman ka makabangon. Ba't it? Di mangag di ay?